आमर कौशल माटिर कलाकार मन को देखबार लगे आमर कौशल टीवी के सब्सक्राइब करो। यहाँ दे स्कंद पुराण कथा आज्ञा कवि बुझेकर कहे आगो एक दिन करे जानो एक दिन करे जानो दलित गले प्रभु नारायण से नारायण हो प्रभु को दर्शन करी बोली सुजना दलित अर्थ जानी तुम्हें नहीं गो दलित बेले अछुआ जाति को दलित बोली कर तो पुरी श्रीमंदिर रे बड़ पंडा माने पूजा करसन प्रभु जगन्नाथ तो सही समय एंता थिला जे पुरी बड़ देउल को अछुआ जाति को मना करुथिले पंडा माने तो दलित बेले अछुआ जाति टे भगवान को दर्शन करबा पई जाय छै आगो सेही समय रे जा पुरी बड़ पंडा तले बारण मन ज्ञान तो जेते बेले दलित जन माने समस्ते जाइछन पुरी भगवान को दर्शन करबा पई तो पुरी बड़ पंडा माने अछुआ जाति को भेदभाव करुथिले तो सेही समय भगवान को निहुराही कर से दलित डाकुछे हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ तुमे होछ सारा सृष्टिर कर्ता तुमर लगे भेदभाव किछि नै न किंतु हमको जन समाज समस्ते हमको अछुआ बोली करी पुरी बड़ देव को लोक हमको पछे नै देबार बोली कर जेते बेले कांदु छन आगो सेही समय रे जान जगत करता से नारायण हो पतित उद्धार पाई से कले तार भगवान चिंता कले पुरी बड़ पंडा माने सिना अछुआ जाति को बारण करिछन मुई तो जगतर नाथ जगन्नाथ मोर जगह रे किछि भेद भाव नै न बोले आ पति तपा बन बानाटे बनाले तो सेटा श्रीमंदिर बड़ देउल रे से पति तपा बन बाना सबुदिन गोटे गोटे झंडा लागु थाए तो पुरीर बड़ देउलर जगन्नाथ मंदिर को दर्शन कले जेते पुण्य हेबा पति तपा बन बाना को देखि करी मध्य सेते पुण्य अर्जन करी बोली कर भगवान गोलक बिहारी विष्णु जगतर नाथ जगन्नाथ पति तपा बन बाना निर्माण कले आ जे जदी पुरी बड़ मंदिर के पसी नै पारुछे सेही पति तपा बन बाना को देखि करी मध्य सेते पुण्य अर्जन करे बोले आ पतित के उद्धार करबा पई प्रभु पतित पावन बाना बोली कर नाम इटा केन पुराण रे लिखा है केन पुराण आगो स्कंद पुराण रे जाना इटा स्कंद पुराण रे जाना लेखा होई अछि प्रमाण अछि प्रमाण पावन बाना जाना सर्वप्रथम गंगा के मर्त्य को किए आनी सेटा वंशर भाई भागीरथी गंगा को मर्त्य को स्वर्गर गंगा को मर्त्य को आनी आ 22 पहाच भगवान आसले करंज पतर कला चामुंडाली करंज पतर कला चामुंडाली करंज पतर कला करंज पतर कला चामुंडाली करंज पतर कला चामुंडाली करंज पतर कला आला
কষ্ট কি করে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ইনে ও কাহনা করি এ আমি भी घर के जिमा ইমা করঞ্জ পতর কলা ताक ताक করঞ্জ পতর কলা রাধা কৃষ্ণ লীলা আরম্ভ হেলা গো কেবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা সজনী গো আর শুনো হে সাধু জন আহে শুনো আহে সাধু জন স্কন্দ পুরাণରୁ ଦେବୀ ପ୍ରମାଣ ହୋ ଏଟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ହୋ আগ দুষ্টକୁ দলନ ପାଇଁ हाँ हाँ আর সন্থକୁ পালন ପାଇଁ যুগে যুগে জন্ম জগত সাই হো তুমি শুনুতি বধির ধীর নন্দে হো আগ পুরুষ বাস্তবে জানো পুরুষ বাস্তবে জানো দ্রৌপদীଙ୍କ বস্ত্র ହେଲା ହରଣ ହୋ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ লক্ষে যোজনরু গজ हाँ हाँ হিমা লক্ষে যোজনরু গজ ডাক দেলা রখ হে দেব রাজ চক্র পেশির কীর্তিল প্রভু আপন হো আগ পতিত উদ্ধার পাই আর পতিত উদ্ধার পাই পতিত পাবন উড়াইল সাই পুরী বড় ধামরে খাইছু জনে হো সম্পূর্ণ ভাবে বুঝে দেবী স্কন্দ পুরাণর পতিতপ বন বানার অর্থ কাণ আজ্ঞাকে মনকে নেই গলা সেটা অন্য পুরাণর কথা ଥିଲା दादा ओ ए दादा बुढ़ा कते बजे सोने 8:30 बजे छन रे सती को ताल मोल के होछ अरे उलकी टिके होय बोले भोले था कोले था नुआ बंधर कहीं बाबू हो के ननी हमके बापा बोले बापा ही सुन गड होलिया सुन আর মনগা গছে আম ফলে চেতি হাতে ধরে ধুন এ মামর দুই হাত লাগছে আমি ধুনলে না সর পৌঁছে গেছে গোটে হাতে ধুনি দেবে না তোমার পরিবার বেটি দিবা এবে ধুন থিবু না হয় কোন ओ নাই রে ভোকবা সালা हां এ তোর বহনের পিলা যত দে কেন্দা বাবা কইবা ने रे साला क्या बोला से जदी मोर जदी भाई हिता बेले तार पिला हम काहे बोलता বড় বাপ কথা बड़वा बोलता বলতা है
আর মুই যদি তার নানি দিতে বেলে বড় মা বলতা হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা নেই পারে বাবু আচ্ছা আচ্ছা তুই কে মামু বাবু থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করছ অ্যাডজাস্টমেন্ট করুছ অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে বাবু সত্যি গো হেলে নানি হ্যাঁ হেলে গোটে কাম করনি রে কে কাম আরে তোর বহুটি ডাকতে আমার কাম আছে হ্যাঁ। মোর বহু নেই না গো দামেলা কর শুইছে বকুয়া তোরা টেটে মেলা করে দেইছ রে বড় হয় কালির গাঁও বাড়িলা সর বউজু কে মারছিলা বাবু মঙ্গলবার আচ্ছা মঙ্গলা পূজা কলা আর উপাস পাতি দিগর ভোকর মানে শুই দিছে বলুছে বাবু যে মোর বহু মঙ্গলবার দিন মঙ্গলা পূজা করছ না উপাস করে ভোগর মানে শুদ্ধ বলতা মুই যে কা হেলা যে ঘর দ্বার কা মেলা যে চোর সমিতি বার করছ সত্যি গো হ্যাঁ পূজা রে বেড়া কেন মঙ্গলা তাহলে মোর বউকে ডাক দিমি ডাকি দেখ রে আগ এক তোর বহুকে কুলিয়া খোর আমার মাস্টার করে রাখিতো কে করবে আজই আসছে রাত্রি 4 বাজলা বেলে গো নুয়া সম্বলপুর আসবে ছড়ি দেওয়া আজ আসছন গো কেতে মিস পুরা করতে বেলে 5 দিন ছুটি নেছিলা গো রিহার্সাল করছিলা কাহে হেলা মোর ভনি শুনবা মোর বহু কাহে হেলা নি শুনবা সত্যি গো ডাক দিমি তাহলে হি বহু কাহি গলা ন গো কহি দিও না বহু কাহি গলা ন গো কহি দিও না এ লাগে ডর লাগে ডর মামু কহ সাথে মোর ঘরে নাই ন হি বহু কাহি গলা ন গো কহি দিও না বহু কাহি গলা ন গো কহি দিও না বহু মনি আলি কাহি গলা বলি কে দেখি আছা কহ ঘর দুয়া ছাড়ি চুকের মাগর সঙ্গে হেউতে সি গহ বহু মনি আলি কাহি গলা বলি কে দেখি আছা কহ মতে লাগুছে লাগে ডর মামু কহ তোমার ঘরে নাই না হি বহু কাহি গলা ন গো কহি দিও না বহু কাহি গলা ন গো কহি দিও না আগ মোর দাদা আসলে না খেবা বিবা লাগি দিও কে নো মোর দাদা গো সতে কাহে জিমা তোমার কে দাদা আছে তুমি কেদরা মনুষ রাখছ দেখো কেদেরা করছ ভাই খাই দিন চারটা করিছিলা গো গোটে তো মোর বি দাদা আছে না সত্যি তো না জিমা
মুই মাখিছে অতর খুচিছে মলি नहीं रे तोर कन्या के क्या गजरा पोड़ी पात जुहार बयान कर भकुआ मुई माखे चौ तोरा खोजे चमली वाला के कंटा का बास दो छ कन्या वाली सुंगे देखदिन बाबू बेटा सुगो छुबो মুই মাখিছে অতর খুচিছে মলি আগ খুচিছে মলি আমার লিলির দাদা আইবে বলি গো আমার আইবে বলি ই প্রাণনাথ আইবে বলি মা ধন মর আইবে কে মুই মাখিছে তোর খুচিছে মলি কে মুই মাখিছে তোর খুচিছে মলি খুচিছে মলি জীবন ইলে আছে কি সিকলিম পেশেন্ট লিখে দিছে ए माइसा करे देसी माल को हाड़े गोड़े भी ताकत আছে বয়স নেছে মাংসা বয় এ বিলা এটা মোর ঘর বালা নেছে ए भाई एड़ा पर जंतु को दिन पर पाटी झिझिर के दिচ্ছে ছি 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 এটা থিলে কায় করব मुई ना हो যদি তুমি তো মোর ঘর বালা গৌড় পিলা গৌড় মানে কেতে প্রকার গৌড় আছেন তুমি জানিছ केते प्रकार गोड़े छ बचन केते प्रकार गोड़ छ छ कोर गोड़ के न कोर मगधा ए छकर गोड़ के नकर मगधा तो আচ্ছা তুমি কেন গৌড় আছে हम नंद गोड़ आसी नंदा गोड़ হে বাড়ি কে কাজে ধরছ हम तो बूढ़ा लोग जंगले पहाड़े बोलबार लोग गाना में तरा बोलो रात भी गाल बोली बाड़ी उड़ धाती छु ধরি দিতে বুড়া বুড়ি লোক বলি তুমি हां হে না সি মানে পরে বুড়া লোক যে বাড়ি ধরছ হ্যাঁ হ্যাঁ কলা ধলা রং কাজে মারিছ হয় কেন দেবী দেবতা সেবিছন কেতে ছন্দে খেলিছন কাইতে কাটি করে আনি থিবে কেতে লম্বা তাঙ্কর বাড়ি রখিথিবে সব বুঝাই করে কহ বুঝি পারিছ ई कथा वार्ता सब खबर पड़बा हेले कहली जे जान में मोटा बोल करी ओए ने अरे चंद्रसेना बोले सुनो सुनो आगो सही अरे केंदुबाड़ी बुरखा कथा देउछि बुझाई अरे रण कदम वृक्ष थिलाटी तही अरे तही केंदुबाड़ी थिला अरे सही आहा अरे नीति गोपी मन सेवा करंती सेवा करंती अरे गोपाल गण देव काटी आनिले श्री समलाई देवता सेविले আচ্ছা 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 32 छंदे खेलिले से गोपाले सुवर धना देले ରଣ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଥିଲାଟି ତହିଁ ତହିଁ? ତହିଁ କେନ୍ଦୁବାଡ଼ି ଥିଲା ରେ ସହି सही କଦମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ତମର କେନ୍ଦୁବାଡ଼ି ଥିଲା हाँ ତୁମେ ଗୋପାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ପୂଜା କଲ आरु ଆଉ ସେଟାକେ କାଟି ଆଣିଥିଲ काटी आनिथिलु କାହିଁକି କାଟିଥିଲ कहाँ तो काटी दिले बच्चो ହଁ शंख मलमला पत्थर में बाड़ी काटी दिनु और गोपाल पुराण धरि दिनु କେତେ ଲମ୍ବା କରି କାଟି केते लम्बा थिला बच्चो हाँ। आंगुल आंगुल कर नमे आंगुल थिला ଆରେ ଯେନ୍ କଲା ଧଲା ରଙ୍ଗ ମାରିଛ कला धला हाँ। कला छ कृष्ण धला छ राधा ରାଧା बाड़ी से राधा कृष्ण छन ସତ୍ୟ କଥା सत कथा ସତ୍ୟ ତ सब ଏ ମା ଚନ୍ଦ୍ର ସେଣା ପଚନେ ରାଧିକା ଚଲି ଗଲେ ଚଲି ଗଲେ ଚଲି ଗଲେ আগর ন চলনি তাଙ୍କ আগে সমর্পিলে সমর্পিলে সমর্পিলে
टरी केंदू बाड़ी हंसते दधी घर हो गणेश्वर गणेश्वर मासी चमुई गरु पाएन पिना दरी करी मोहर का जाय करी सोना मोहर का जाय करी माकड़ के नड़िया नहीं खान बसन हमर माकड़ के त कर आलू बैगन पातल घंटा गो तमा दादा पीनी बोले आ करी अच्छा कदली बजा खाऊ पीने लागु छे मजा खा चट करियो न त चपट चला छकरिए बुढ़ा लोग बाबू भूखे तो रास्ते नहीं मोर कन्या मोर बहन कर देला के जोर धरा धान में और उठी उठा नहीं पारू थे हेले मुझे से ना हो क्या करिए बाबू बुढ़ा लोग खेले मुठे जोर रहा आगो नियो नियो शिखा भार प्राणेश्वर कष्ट हेमा धर्मा कष्ट हेमा रत्न पड़ा के बसे वाले तुम दादा तो गगस्ट की कर हाँ हाँ आमे इने ओ कहना कर ये हमें भी घर के जिमा इमा करंज पतर कला करंज पतर कला राधा कृष्ण लीला आरंभ हेला गो केबे आसीबे श्री कृष्ण लीला सजनी गो सुना है साधु जना
এটা স্কন্দ পুরাণরে ଅଛି প্রমাণ হো। আগ দুষ্টকু দলন পাই আর সন্থকু পালন পাই যুগে যুগে জন্ম জগত সাই হো তুমি শুনুতি বধির কিরণ নলে হো। পুরুষ বাস্তবে জানো পুরুষ বাস্তবে জানো দ্রৌপদীଙ୍କ বস্ত্র ହେଲା ହରଣ ହୋ ପତି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ। গজ হিমা লক্ষে যোজনর গজ ডাক দেলা রখ হে দেব রাজ চক্র পেশির কুটিল প্রভু আপন। উদ্ধার পাই আর পতিত উদ্ধার পাই পতিত পাবন উড়াইল সাই পুরী বড় ধামরে আইসু জনে ভাবে বুঝে দেবি স্কন্দ পুরাণর পতিতপ বন বানার অর্থ কাণ আজ্ঞাকে মনকে নেই গলা সেটা অন্য পুরাণর কথা লা ইহাতে স্কন্দ পুরাণর কথা আজ্ঞাকে বুঝে গেল আগ এক দিন করে জান এক দিন করে জান দলিত বলে প্রভু নারায়ণ সে নারায়ণ হো প্রভুকে দর্শন করিবি বলি সুজন। দলিত অর্থ জানিছ তুমি নেই গো দলিত বলে অছুয়া জাতি কু দলিত বলি করে তো পুরী শ্রীমন্দিরে বড় পণ্ডা মানে পূজা করছেন প্রভু জগন্নাথ তো সেই সময় এন্তা থিলা যে পুরী বড় দেউলকু অছুয়া জাতিଙ୍କୁ মনা করুଥିଲେ পণ্ডা মানে তো দলিত বলে অছুয়া জাতিটে ভগবানଙ୍କୁ দর্শন করবা পাই যাইছেন আগ সেই সমୟରେ যাও পুরী বড় পণ্ডা কলে বারণ তুমি শুনুথিব মন জ্ঞান তো
ଯେତେବେଳେ ଦଳିତ ଜନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ ପୁରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ପୁରୀ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଅଛୁଆଁ ଜାତିକୁ ଭେଦଭାବ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିହୁରା ହେଇକରି ସେ ଦଳିତ ଡାକୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ହଉଛ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ତୁମର ଲগে ଭେଦଭାବ କିଛି ନେଇନ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜନସମାଜ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଅଛୁଆଁ ବୋଲିକରି ପୁରୀ ବଡ଼ଦେବଙ୍କ ଲୋକ ଆମକୁ ପଶେଇ ନେଇ ଦେବାର ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ଜଗତ କରତା ସେ ନାରାୟଣ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ କଲେ ତାର ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁରୀର ବଡ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସିନା ଅଛୁଆ ଜାତିକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ ମୁଇଁ ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଜାଗାରେ କିଛି ଭେଦ ଭାବ ନେଇନ ବୋଇଲେ ଆଉ ପତି ତପା ବନ ବାନାଟେ ବନାଲେ ତ ସେଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ ଦେଉଳରେ ସେ ପତିତପା ବନ ବାନା ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ ତ ପୁରୀର ବଡ ଦେଉଳର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ହେବା ପତିତପା ବନ ବାନାକୁ ଦେଖିକରି ମଧ୍ୟ ସେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ବୋଲିକରି ଭଗବାନ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତପା ବନ ବାନା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ପୁରୀ ବଡ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶି ନେଇ ପାରୁଛେ ସେଇ ପତିତପା ବନ ବାନାକୁ ଦେଖିକରି ମଧ୍ୟ ସେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରେ ବୋଇଲେ ଆଉ ପତିତକେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ବୋଲି ନାମ ଏଇଟା କେନ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଗ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗାକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ସେଟା ବଂଶର ଭାଇ ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ 22 ପାହାଚ ଭଗବାନ ଆସିଲେ एवा करंज पतर कला चामुंडाली करंज पतर कला चामुंडाली करंज पतर कला